अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नई तनकीद के तसव्वुर असलूब पर तफसील से बहस कीजिए। ये आपको इस तरह से भी आ सकता है कि असलूबियात से क्या मुराद है, उस पर नोट लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं। असलूबियात का बुनियादी तसव्वुर असलूब है। असलूब कोई नया लफ्ज़ नहीं है, यानी स्टाइल को कहते हैं। मगरबी तनकीद में ये लफ्ज़ सदियों से आ रहा है, मगर उर्दू अदब में कदरे नया है। मगर ज़ुबान और बयान, तर्ज़ बयान, रंगो सुखन, तर्ज़ तहरीर, अंदाज़ तहरीर वगैरह इस्तिलाहात असलूब के मायने में ही इस्तेमाल की जाती रही हैं। मसलन फ़ला अहद में ज़ुबान कैसी थी, इसके ख़साइल क्या थे वगैरह। ऐसे सवालात करने या इनका वजूद होना सब असलूब के मुबाहिस हैं। इनकी मिसालें देखी जा सकती हैं। आतिश का ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ये शेर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस शेर में वो अपने शायराना मनसिब पर रोशनी भी डालता है और शेर व असलूब के बारे में भी एक तनकीद तसव्वुर रखता है। बल्कि असलूबियाती तनकीद इसी तरह मीर का शेर देखिए। इसी तरह फिर आगे ये गालिब का शेर भी बयान किया गया है। सैफुद्दीन सैफ का असलूब के बारे में शेर, इनका भी शेर है। सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी मिसालों की उर्दू अदब में कोई कमी नहीं है। उर्दू अदब हमेशा ही असलूब की अहमियत पर जोर देता आया है। ये बात अलग है कि आज कोई और टर्म है तो कल कोई और टर्म होगी। असलूब से मुराद अदबी इजहार की माहियत, अवाम और ख़साइल से बहस करना है, और इसका बुनियादी तसव्वुर ये है कि कोई ख़याल, तसव्वुर, जज्बा या एहसास ज़िंदगी में कई मरतबा बयान किया जा सकता है। ज़ुबान में इस नौ की मुकम्मल आज़ादी है। असलूबियात में असलूब का तसव्वुर तजर्बाती मारूज़ी नौयत रखने के बावजूद तारीख़ी समाजी जहत की राह को खुला रखता है, जबकि नई तनकीद में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नई तनकीद के हवाले से फ़न पारा खुद मकसफ़ी और ख़ुद मुख्तार है, और जो कुछ भी है इसके वजूद के अंदर ही है। असलूबियात भी अगरचा मतन पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करती है, लेकिन नई तनकीद की पैदा करदा तारीख़ी और समाजी तहरीर को कबूल नहीं करती। ये एक वाज़िया फ़र्क है। ये एक हकीकत है कि असलूबियात अदबी तनकीद को लसानी हुस्नकारी के राज़ों लफ्ज़ों की तख्लीकी इस्तेमाल के नाजुक फ़र्क और हल्के गहरे लफ्ज़ियाती और मतनियाती इम्तियाज़ात की खबर देती है। रिचर्ड दोतां का इसरार है कि असलूबियात ऐसा इन मसनूई क़य्यूद के बग़ैर कर सकती है जो नई तनकीद के दबिस्तान ने आयद की हैं, जैसे इबहाम, इलामत निगारी, इमेजरी, तंज़ो मज़ाक की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की वजह से तरजीहात कायम नहीं करती। असलूबियात इजहार के लसानी इम्तियाज़ात जैसे वो हैं, इनका तयन करके और इनकी शनाख्त के काम को पूरा करके अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाती है, और अदने आला का फ़र्क कायम करके अदबी तनकीद के लिए राह हमवार देती है। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने असलूबियात की बड़ी कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाई है कि बसीत फ़न पारों के लिए इसका इस्तेमाल नहायत ही मुश्किल है। गज़ल या नज़्म का तज्ज़िया आसान है, और नावल और ड्रामे और अफ़साने वग़ैरह का मुश्किल है। कि उन्होंने कहा, गज़ल और नज़म का जब हम तज्ज़िया करते हैं तो वो एक आसान काम है, और नावल और ड्रामे और जो अफ़साने हैं उनका तज्ज़िया करना मुश्किल है। नसर के बारे में तनकीद मुश्किल है कि तसनीफ़ के किस हिस्से को नुमाइंदा ख्याल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। मज़ीद ये कि मखसूस इस्तिलाहात का इस्तेमाल करती है जो कुलियतन लसानियात से माखूज़ हैं, और अदबी नक़ाद अक्सर व बेशतर इनसे बेखबर होते हैं, और तरसील की अपनी मुश्किलात हैं। जब आम नक़ादों का ये हाल है तो आम क़ारीन से रिश्ते की नौयत क्या होगी, क्योंकि असलूबियात आम कारी की दस्तरस से बाहिर है। बावजूद इसके उर्दू अदब में असलूबियात का ज़िक्र अब बिलअमूम किया जाने लगा है, और आम नक़ाद भी कुछ लसानी इस्तिलाहें इस्तेमाल करने लगे हैं। उर्दू में इस नौ के मुतालिए का आगाज़ मसूद हुसैन ख़ान ने किया कहा। मुफ्ती तबस्सुम, मिर्ज़ा खलील बेग, शम्सुर रहमान फ़ारूकी, गयानचंद और डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने काबिल कदर काम किया है। अब नेक्स्ट हम असलूबियात की खसूसियात पढ़ेंगे। या आपको एक अलग भी टॉपिक आ सकता है कि असलूबियात की खसूसियात बयान करें, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। तो डॉक्टर गोपी ने असलूबियात की खसूसियात का तफसीलन ज़िक्र किया है, लेकिन यहाँ पर अहम तरीन खसूसियात दर्ज की जा रही हैं।
اسلوبیات زبان کے تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل کے جملہ امکانات کو ملحوظ رکھتی ہے۔ اسلوبیات تنقید میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دیگر مختلف اسالیب کا باہمی ربط کیا ہے اور پیرایہ بیان میں یہ کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تھرڈ خصوصیت ہے ہمارے پاس اسلوبیات کا تصور نئی تنقید کے معکوس ہے۔ نیکسٹ فورتھ پوائنٹ ہے اسلوبیات طریقے تنقید میں فنکاروں کی پہچان اسی طرح ممکن ہے جس طرح انسان اپنے فنگر پرنٹس یعنی ہاتھ کی لکیروں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے اس تجزیے میں جمالیاتی قدروں سے بحث نہیں کی جاتی۔ نمبر 6 ہے اسلوبیاتی تنقید لسانی امتیازات کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ عمل ادبی اظہار میں تخلیقی عمل کو سمجھنے میں ادبی انفرادیت کی بنیادوں کے تعین کے لیے بڑی حد تک ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ 7 پوائنٹ ہے اسلوبیاتی تنقید میں ادبی شاہکار کا تجزیہ معروضی، لسانی اور سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے اسلوبیاتی طریقے تنقید میں فن پارہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی طرح کے پیغام کا سیٹ یا اطلاع محض یا معنی محض کی مثال ہے۔ اس کی نوعیت تو دونوں کے بین کی ہے۔ اس زمن میں اسلوبیات ڈسکورس کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ اس تجزیے میں یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ کس عہد میں کون سا اسلوب رائج تھا یا کس عہد کی زبان کے لسانی امتیازات کیا تھے۔ نمبر 10 ہے اسلوبیات میں اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ فنکار نے جملہ لسانی امکانات میں سے اپنے لیے کون سا پیرایہ اظہار منتخب کیا اور اس سے بننے والے اسلوب کے خصائص کیا ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ 11 ہے ہمارے پاس اسلوبیات تخلیقی اظہار کے مختلف پیرایوں کی نوعیت کا تعین اور درجہ بندی کرتی ہے۔ 12 اس تجزیے میں حتمی طور پر لسانی امتیازات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ 13 اسلوبیاتی تنقید ادبی تنقید کا بدل نہیں ہے۔ اسلوبیات کے پاس متن کے سائنسی لسانی تجزیے کا حربہ تو ہے مگر ادبی ذوق کی کمی بہرحال کھٹکتی ہے۔ 14 پوائنٹ ہے اسلوبیات ادبی تنقید کو لسانی حسن کارکردگی کے رازوں، لفظوں کے تخلیقی استعمال کے باریک فرق اور ہلکے گہرے لفظیاتی اور معنویاتی امتیازات اور محاسن سے بہرہ مند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 15 ہے اس میں اسلوب کا تصور تجزیاتی معروضی نوعیت کا ہونے سے تاریخی اور سماجی جہت کی راہیں سجاتا ہے۔ 16 ہے اسلوبیاتی تجزیے میں لسانی امتیازات کو نشانزد کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہویت، صنف یا عہد کی شناخت ممکن ہے۔ درج بالا نکات سے یہ ظاہر ہے کہ اسلوبیاتی تنقید ایک مفید اور کارآمد طریقہ تنقید ہے کیونکہ فن پارے یا ادب پارے کا تجزیہ خلا میں نہیں کرتی۔ مزید برآں یہ کہ اسلوبیات اہم علامات نگاری، امیجنری قول مخال کی موجودگی یا عدم موجودگی کی بنا پر ترجیحات قائم نہیں کرتی۔ مراد یہ ہے اسلوبیات اگرچہ ان سب سے بحث کرتی ہے لیکن یہ حکم نہیں لگاتی کہ فلاں پیرایہ اعلیٰ ہے اور فلاں ادنیٰ یا فلاں اسلوب بہتر ہے اور فلاں کمتر، بلکہ اسلوبیات اظہار کے لسانی امتیازات جیسے وہ ہیں ان کا تعین کر کے ان کی شناخت کے کام کو پورا کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتی ہے اور اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق قائم کرنے کے لیے ادبی تنقید کے لیے راہ چھوڑ دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔